Igrao je autsajdere za koje smo navijali. Ilegalce koji su postali junaci. I mangupe kojima se verovalo, čak i kada lažu. Bio je Jimmy Barka, Prle, Floyd, Popaj i Urke. Ali iza svih tih imena stajao je čovek, kome je jedna slučajna greška promenila ime za ceo život. Iako je publika u njemu videla večitog šmekera, oni koji su ga poznavali govorili su o nečem važnijem. Za njih je, pre svega, bio šarmantan, duhovit i skroman čovek. Ovo je priča o legendi jugoslovenskog i srpskog glumišta. Ovo je priča o Draganu Gagi Nikoliću. Rođen je kao Dragoslav Nikolić 20. avgusta 1943. u Beogradu pod nemačkom okupacijom. Bio je drugi sin Dušana i Jelene Nikolić. Odrastao je u starijeg brata Miroslava, koji mu je, kako je kasnije govorio, bio životni učitelj i uzor. Njegov svet bio je Crveni krst. Ne samo kraj u kome je stanovao, već mesto koje će zauvek ostati deo njegovog karaktera. Čak i kada je postao poznat širom Jugoslavije, kada je igrao u Parizu i kada su ga prepoznavali gde god bi se pojavio, za sebe je govorio da je krstaš. To nije bilo pitanje adrese. Bio je to njegov način da objasni odakle je poneo govor, humor, osjećaj za ljude i pravila koja se ne uče u školi. Kako je pripadao prvoj posleratnoj generaciji, igrališta njegovog detinjstva bile su beogradske ruševine i kanali kroz koje bi prošli ispod čitavog kvarta, pa izašli na drugom kraju ulice. Igračke uglavnom nisu imali. Morali su sami da izmisle i igru i ono čime će se igrati. Gaga će kasnije upravo u tome pronaći prve tragove glume. Na jednoj ledini, uz pomoć očeva i komšija, napravili su svoje igralište i nazvali ga Sportski klub Grom. Tu se igrao fudbal, ali su se zakazivale i tuče između susednih ulica. Moralo se pokazati ko je jači, ali, kako je Gaga govorio, još važnije ko ima više ideja. Već tada je shvatio da se iz neprijatne situacije ne izlazi uvek silom. Ponekad je dovoljno biti brz, duhovit ili jednostavno šarmantan. Jedne zime, kada se sneg dugo zadržao, deca su kroz smetove pravila tunele. U školu nisu išla jer nije bilo grejanja. Kada se sneg krajem marta otopio, Gaga i njegovi drugovi pronašli su još svežu novogodišnju jelku. Odneli su je u skrovište, ponovo okitili i jedan martovski dan proglasili svojom novom godinom. Bila je to mala dečja pobuna protiv kalendara i sveta odraslih. Ako praznik više ne postoji, oni će ga izmisliti. Mnogo godina kasnije o svom detinjstvu će reći: imam utisak da se nije ni završilo. U blizini se nalazio Dom kulture Božidar Adžija, a nedaleko i Beogradsko dramsko pozorište. Do tog pozorišta doveo ih je jedan mladi glumac sa Krsta, koga su krišom pratili. Velimir Bata Živojinović. Gaga i njegovi drugovi čekali su ga ispred kuće u Mileševskoj, išli za njim i virili kroz prozore glumačkog salona. Bata im tada nije bio samo umetnik. Bio je mangup iz kraja, čovek s kojim su mogli da se poistovete. Još nisu znali šta se tačno radi u pozorištu, ali su prepoznavali svet kome bi želeli da pripadaju. Prve uloge Gaga je dobio u školskoj dramskoj sekciji. U Snežnoj kraljici igrao je Kaja i po sopstvenom sećanju postao zvezda škole. Vrlo brzo je otkrio i praktičnu korist glume. Profesori su imali više razumevanja za učenika, koji predstavlja školu na priredbama, pa su se ocene nekako popravljale. Upisao je 14. Beogradsku gimnaziju, ali se tamo nije dugo zadržao. Zbog nestašluka je izbačen, pa su ga roditelji prebacili u drugu ekonomsku. Ni ona, međutim, nije bila njegov put. Posle druge godine čuo je da se na Akademiji za pozorišnu umetnost prijemni može polagati i bez završene srednje škole. Imao je nepunih 17 godina i nije imao rezervni plan. Na prijemnom ispitu odlučio je da na svako pitanje odgovori potvrdno. Šta god da me pitaju, reći ću im da znam. Da sve znam, nema šta ne znam, prisjećao se. Kada su ga pitali zna li da peva, rekao je da zna. Popeo se na sto, zamislio gitaru u rukama i iz sve glasa na italijanskom počeo da peva Venti quattro mila baci, veliki hit Adriana Celentana. Bez dovoljno sluha, ali sa potpunim uverenjem da baš tako treba. Profesorka i njen asistent ostali su zatečeni. Gaga je kasnije pretpostavljao da su pomislili: ako ovaj mladić ima toliko bezobrazluka, upornosti i hrabrosti da tvrdi kako ume da peva, možda će imati smelosti i za glumu. Primili su ga. Postao je najmlađi student Beogradskog univerziteta. Morao je naknadno da polaže razliku ispita, ali više nije bilo dileme kuda ide. Na klasi je bila i Elisaveta Seka Sablić.
Njihovo prijateljstvo trajeće više od pola veka, a Seka će kasnije biti i kuma na njegovom venčanju. Posle 2. godine studija dobio je značajnu ulogu u televizijskoj drami 200.000 za trošak. Televizijski program se tada snimao gotovo kao pozorišna predstava. Magnetoskop još nije bio u upotrebi, pa bi se čitav čin izvodio u kontinuitetu. Ako neko pogreši pri kraju, sve se ponavljalo. Za mladog glumca to je bio prvi ozbiljan susret sa kamerom i velika proba koncentracije. Filmski debi zabeležio je 64. manjom ulogom u ostvarenju, Pravo stanje stvari. Iste godine radio je i na međunarodnoj koprodukciji Jednooki vojnici, snimanoj u Beogradu, Dubrovniku i Rimu. Video je kako izgleda produkcija koja traje mesecima, a ubrzo zatim ušao u domaću kinematografiju u kojoj se čitav film ponekad završavao za nekoliko nedelja. Kršteno ime Dragoslav pojavljivalo se u prvim ulogama. Onda je na odjavnoj špici televizijske drame Dovoljno je ćutati, napravljena greška. Umesto Dragoslava potpisan je kao Dragan Nikolić. Slučajni nadimak više ga nije napustio. Kasnije je govorio da samo u ličnoj karti i pasošu piše Dragoslav. Za sve ostale bio je Dragan, a za najbliže i publiku, Gaga. Prva velika uloga stigla je 67. Živojin Pavlović tražio je glumca za ulogu Jimmya Barke u filmu Kad budem mrtav i beo. Uloga je prvobitno bila namenjena Borisu Dvorniku. Međutim, Dvornik je u tom trenutku služio vojsku i nije mogao da prisustvuje snimanju, pa je Pavlović morao da potraži drugog glumca. Gagu je primetio u svega nekoliko kadrova filma Deca Vojvode Šmita i zaključio da taj mladić privlači pažnju čak i kada ništa posebno ne čini. Jimmy je sezonski radnik, lutalica i varalica, uveren da će postati pevač. Bez talenta, plana i mesta kome pripada, ide od gradilišta do vašara, verujući da ga negde čeka važniji život. Pre snimanja Pavlović je pitao Gagu zna li da peva. Kao i na prijemnom, odgovorio je potvrdno. Tek pred kamerom pokazalo se da glumac i njegov junak dele isti problem. Nisam ja slagao rekavši da znam da pevam. I danas tvrdim da to umem. Verujem u to, govorio je Gaga. Upravo je to Jimmyu dalo nešto što se teško može odglumiti. Pred ljude izlazi sa samopouzdanjem velike zvezde, pa njegovi nastupi postaju istovremeno smešni i bolni. Gaga je govorio da je film snimio kao u magnovenju, gotovo kao da ga je prosanjao. Bez velikog iskustva u ulogu se bacio, kao neplivač u duboku vodu. Taj anti-junak otvorio mu je sva vrata. U Pulskoj areni pred 12.000 ljudi dočekao ga je aplauz koji nije očekivao. Kada je krenuo prema obližnjem hotelu, za njim je pošla masa tražeći autograme. Prizor koje je do tada gledao samo na snimcima Beatlesa. Malu ulogu Ibre u istom filmu igrao je Miodrag Andrić, koga će svi poznavati kao Ljubu Moljca. Gotovo 3 decenije kasnije, njihovi putevi ponovo će se spojiti. Po završetku snimanja, Gaga je otišao na odsluženje vojnog roka. Tamo je 20. avgusta 67. na njegov 24. rođendan stigla vest da je njegov stariji brat Miroslav preminuo. Taj gubitak zauvek ga je promenio. Toliko da do kraja života neće proslavljati svoj rođendan. Bol nije prošao, ali je život morao da se nastavi. Vratio se onome što ga je jedino moglo povratiti, glumi. Uloge su se nizale. 3 sata za ljubav, horoskop, bube u glavi i drugi filmovi potvrđivali su da pred kamerom nije prolazna pojava. Ipak, pozorište mu je dalo drugačiju vrstu pripadnosti. 69. postao je član ateljeja 212. Iste godine Beograd je dobio svoju kosu, samo godinu dana posle brodvejske premijere. Bila je to prva postavka čuvenog mjuzikla u istočnoj Evropi. Za jedne provokacija, za druge oslobađanje, kosa je u tadašnji Beograd donela muziku, pobunu i ideju da pozorište može izgledati kao koncert. Među glavnim izvođačima bili su Gaga Nikolić, Miša Janketić, Seka Sablić i Dušan Prelević. Autori mjuzikla James Rado i Jerome Ragni posetili su Beograd i rekli da je ovdašnja verzija bolja od brodvejske. Za Gagu je kosa bila više od uspešne predstave. U njenoj ekipi nalazili su se ljudi koji će obeležiti njegov život, a Prele će postati jedan od njegovih najbližih prijatelja. Obojica su nosila isti beogradski kod, ali na različite načine. Prele bučno, prkosno i otvoreno, Gaga mirnije, sa merom i osmehom iza kog se nije sve moglo pročitati. Atelje je nazivao jednim od svojih bazičnih mesta i razloga postojanja. Govorio je da mu taj teatar ne dozvoljava da omatori, jer ga stalno puni novim sadržajem. Na njegovoj sceni imao je uloge u komadima Derviš i smrt, Prosjačka opera, Majstor i Margarita i mnogim drugim.
Iste godine Gaga i Milena Dravić zajedno su igrali u filmu Horoskop Bore Draškovića. Milena je već bila velika zvezda jugoslovenske kinematografije, sa zlatnom arenom i međunarodnim priznanjima. Gaga je tek izlazio iz prvog velikog filmskog uspeha. Osvojila ga je neposrednošću i normalnošću. Venčali su se 71. tokom snimanja televizijskog filma Kako su se volele dve budale. Na pauzi snimanja otišli su u opštinu Vračar i kao kumu poveli Seku Sablić. Mnogo godina kasnije, unuka Mileninog brata, koju su oboje smatrali svojom unukom, tražila je da vidi njihovu svadbenu fotografiju. Kada joj je Milena objasnila da takva slika ne postoji, devojčica ih je sama nacrtala. Milenu kao mladu, a Gagu kako kleči i pruža joj ruke. Evo, sad imate sliku sa venčanja, rekla je. Milena je crtež uramila i dopisala da je to njihova jedina slika sa venčanja. Njihova ljubav nije bila za javnost. Vezivali su ih slično vaspitanje, mentalitet i sposobnost da se razumeju čak i kada se ne slažu. Ona je Dorćolka, ja krstaš. Razumemo se, govorio je Gaga. 2 godine zajedno su vodili Obraz uz obraz, televizijski šou Zdravka Šotre. Pevali su, plesali, glumili, dočekivali najveće zvezde i pokazivali lakoću koja se pred kamerom ne može naučiti preko noći. Gaga je tvrdio da nije voditelj po vokaciji, već da je i emisiju igrao kao ulogu. Publika, međutim, nije pravila tu razliku. Milena i Gaga postali su zaštitni znak televizijske elegancije jednog vremena. Jedna od najhrabrijih uloga Gagine karijere bila je uloga Stiva u filmu Jovana Jovanovića Mlad i zdrav kao ruža iz 71. Steve je mladi beogradski kriminalac koji krade automobile, sarađuje sa policijom i postepeno preuzima podzemlje. Film je prikazao vezu kriminala, države, nasilja i slave mnogo pre nego što će takvi likovi preplaviti stvarni život i novinske naslovne strane. Prikazan svega 2 puta na festivalu u Puli i u Beogradskom studentskom kulturnom centru. Nikada nije zvanično zabranjen, ali je sklonjen toliko uspešno da naredne javne projekcije nije bilo 35 godina. Tek 2006. prikazan je na festu. Dakle, rezime. Pravde ima samo u filmovima, u životu happy enda. Ja se nadam da ćemo se još jednom sresti. Ja sam vaša budućnost. Ćao. Ćao. Da je mlad i zdrav kao ruža tada ušao u bioskope, možda bi Gagin glumački put izgledao potpuno drugačije. Umjesto toga, jedna od njegovih najmodernijih uloga nestala je pred publikom, a nacionalnu popularnost doneo mu je sasvim drugi junak. Kada su Otpisani počeli da se prikazuju 74. televizijska publika dobila je ratnu seriju koja nije ličila na dotadašnje partizanske spektakle. Umjesto velikih bitaka u centru priče bili su mladi ilegalci u okupiranom Beogradu. Prle i Tihi nisu delovali kao nedodirljivi spomenici. Bili su brzi, duhoviti i obučeni poput momaka koji bi mogli proći ulicom bez privlačenja pažnje. Voja Brajović igrao je Tihog, a Gaga Prleta. Njih dvojica postali su heroji generacija dece. Replike su se ponavljale u školskim dvorištima, pravile su se tajne grupe, a kačket ili mantil bili su dovoljni da neko na trenutak postane Prle. Gaga nije voleo kada bi ga čitava karijera svela na jednog junaka, ali nije podcenjivao ono što je Otpisanima dao. Prletova lakoća nije bila površnost. Iza šale je stajao čovek koji zna da svakog časa može biti uhvaćen ili ubijen. Upravo ta mešavina opasnosti i vedrine činila ga je bliskim publici. Na snimanju je Gaga želeo da što više opasnih scena izvede sam. Kaskaderi su bili njegovi prijatelji, učili su ga padovima, jahanju i vožnji, a njemu je bilo važno da lično bude odgovoran za sve što njegov lik radi. U povratku Otpisanih ta potreba umalo ga je skupo koštala. U napuštenoj električnoj centrali na Dorćolu trebalo je da prati Krigera hodajući po uskoj gvozdenoj šini, 20 metara iznad tla. Ispod nije bilo zaštitne mreže. Video je kako kaskader prelazi bez teškoće i uverio reditelja Aleksandra Đorđevića da može isto. Na polovini puta noge su počele da mu drhte. Pogledao je u dubinu, čučnuo, obgrlio šinu i pozvao pomoć. Ekipa je zanemela. Dvojica kaskadera popela su se do njega i bezbedno ga spustila. Gaga je taj trenutak pamtio kao veliko poniženje, ali i kao važnu lekciju. Shvatio je da hrabrost ne znači verovati da si svemoguć i da se sa sudbinom ne treba previše kockati. Nije sve u ludoj hrabrosti, zaključio je. Krajem 70-ih stigla je uloga kao stvorena za njega.
U nacionalnoj klasi Gorana Markovića igrao je Branimira Mitrovića Floyda, automobilskog trkača koji želi da pređe u višu kategoriju, izbegne vojsku, osvoji devojke i produži mladost. Floyd je šarmantan, sebičan, snalažljiv i u osnovi nedorastao životu koji ga sustiže. Publika ga voli i kada zna da mu ne bi trebalo verovati. Gaga ga nije pretvorio u pobednika. Sačuvao mu je slabosti, sujetu i strah, pa je iza brzine i osmeha ostao portret generacije koje bi još malo da vozi u krug pre nego što odraste. Veza između glumca i junaka bila je očigledna. Gaga je privatno voleo automobile i bavio se relijem. Upravo zato na snimanju nisu želeli da mu dozvole da vozi u najopasnijoj trci. Producenti su se plašili da bi povreda glavnog glumca zaustavila film. Nekako se dogovorio sa automobilskim asom Pavlom Komnenovićem, koji ga je dublirao u trkačkim scenama, da zamene mesta i da on sedne za volan. Plan je otkriven na samom startu. Vođa snimanja, Lau Renčić, uspaničeno je dotrčao do mene i vratio me. Nije hteo ni da čuje da vozim. Prisjećao se Gaga te situacije. Iako su najrizičnije krugove ipak vozili profesionalci, Floyd je postao najpoznatiji domaći reli vozač. Za tu ulogu Nikolić je dobio nagradu Car Konstantin na filmskim susretima u Nišu. Mnogo važnije, Floyd je prerastao film. Njegovo ime dobijali su autoklubovi i škole za obuku vozača, a Fića iz nacionalne klase postao je deo kolektivnog sećanja. Dok je Jimmy Barka Gagu uveo u film Prle u domove, Floyd ga je pretvorio u urbani mit. Početkom 80-ih izgledalo je kao da se najvažniji domaći filmovi ne mogu snimiti bez Dragana Nikolića. U Ko to tamo peva, kultnom ostvarenju Slobodana Šijana, igrao je pevača koji putuje u Beograd, uveren da ga tamo čeka audicija i uspeh. Ponovo je bio čovek s mikrofonom i većim samopouzdanjem od talenta, ali sada u autobusu punom likova koji će postati mala antologija jugoslovenskog glumišta. Sa snimanja tog filma ostala je anegdota koju je Gordan Kičić čuo od samog Gage. Za scenu sahrane, ogromna pogrebna povorka nalazila se daleko od kamere. Nije bilo mobilnih telefona ni Motorola, pa je dogovoreno da neko iz ekipe belim peškirom da znak kada povorka treba da krene. Gaga u tom kadru nije imao nikakav poseban zadatak. Nosio je međutim belu košulju. Kada je čuo dogovor, skinuo ju je, stao iza ekipe i počeo da maše. Statisti, konji i čitava povorka krenuli su prerano. Sve je vraćeno na početak, a Gaga je isto ponovio. Pa još jednom. Kada su shvatili ko ih sabotira, morao je da beži od razjarene ekipe. Zapažene uloge ostvario je u filmovima Poseban tretman, Banović Strahinja i Nešto između. U Balkan Ekspresu postao je Popaj, član grupe sitnih lopova koji se pod nemačkom okupacijom predstavljaju kao muzičari. Ponovo su se sreli kriminalac, rat, muzika i humor. Elementi koji su ga pratili od početka karijere. Popaj nije veliki heroj po nameri, ali okolnosti nateraju i njega i njegove prijatelje da pokažu od čega su napravljeni. Šta kaže ovo? Rat. A? Rat. Ne čuje dobro. Počeo rat bre pisati materiju. A rat? Sledili su Život je lep, Sezona mira u Parizu, Čudo neviđeno, O pokojniku sve najlepše i brojne druge uloge. U jednom filmu mogao je biti čovek kome publika sve oprašta, a u sledećem lice od koga zazire. Njegova lepota i šarm nisu bili ograničenje zato što nije pokušavao da ih sačuva po svaku cenu. Istovremeno je igrao u pozorištu. 81. pozvan je u Pariški teatr de la Ville da tumači glavnu ulogu u predstavi Na dnu Maksima Gorkog u režiji Luciana Pintilijea. Kada su ga pitali govori li francuski, ponovio je svoju staru taktiku. Samouvereno je rekao da govori. Reditelj je zatim došao u Beograd, doneo tekst i pitao ga da li smeje da prihvati posao. Na prvu probu došao je s naučenom ne samo svojom ulogom, nego s celim tekstom napamet. Francuske kolege bile su zatečene, a on ih je još pustio da poveruju kako glumci u Jugoslaviji, tako dolaze na prvu čitajuću probu. Ovoga puta prevara je zahtevala ozbiljan rad. Prvi put je glumio na francuskom, a strani akcenat odgovarao je rediteljskoj zamisli da u predstavi igraju glumci iz različitih zemalja. Kasnije je u Parizu igrao i Isusa u Majstoru i Margariti, kada više nije bilo prostora da se izađe samo na šarm. Jezik je morao zaista da se savlada. Još u školi je imao poseban način da izbegne francusku gramatiku. Naučio je tužnu pesmu Viktora Hugoa o smrti pesnikove ćerke i recitovao je svaki put kada bi profesorka pokušala da ga propituje.
Izgovor mu je bio dovoljno dobar da profesorku rasplače, a posle toga više nije imala snage da ga pita gramatička pravila i glagolska vremena. Mnogo godina kasnije, ono što je počelo kao đački trik, odvelo ga je na veliku parišku scenu. Krajem 80-ih, Gaga je dobio još jednog junaka koji će pronaći vernu publiku. U filmu Poslednji krug u Monci igrao je Urqueta, outsidera koji posle 7 godina zatvora odlazi u Italiju i postaje vođa jugoslovenskih kriminalaca. Scenariju je napisao njegov veliki prijatelj, Dušan Prelević. Njihova priča počela je 20 godina ranije u Kosi, a sada se nastavila filmom koji je nosio prepoznatljiv Preletov svet, ulicu, čast, izdaju, potrebu da čovek sam odredi pravdu i cenu koju zbog toga plaća. Urki je na prvi pogled pripadao liniji Gaginih mangupa, ali je bio mračniji od Floyda i umorniji od Prleta. Imao je snagu čoveka koji je preživeo mnogo, ali ne i sposobnost da pobegne od sebe. Film je stekao kultnu popularnost, a Prele je napisao i nastavak priče. Uprkos brojnim najavama, drugi deo do danas nije snimljen. 90. su promenile zemlju u kojoj je postao zvezda. Raspadala se zajednička kinematografija, budžeti su nestajali, a kultura je živela u senci ratova, sankcija i siromaštva. Gaga je nastavio da radi, ali nije svaku godinu pamtio po dobru. Posebno ga je bolelo iskustvo sa velikim projektom Seobe, u koji je uložio mnogo vremena i zrele glumačke energije, a koji nije završen onako kako je očekivao. Ipak, upravo u tom periodu nastale su važne uloge u filmovima Bolje od bekstva, Prokleta je Amerika, Urnebesna tragedija, Do koske i Bure baruta. Pozorište mu je i tada ostalo azil. Između ostalih uloga igrao je Domenica Soriana u Filumeni Marturano i Gavrila u Sveti Georgije ubiva Aždahu. Za razliku od filma, gde kadar ostaje zauvek isti, pozorište mu je davalo mogućnost da se svake večeri vrati i ponovo pronađe lik. Tokom studentskih protesta 96. i 7. Gaga je javno stao uz mlade koji su mesecima zahtevali da vlast prizna rezultate lokalnih izbora. Došao je da ih podrži i ohrabri da istraju. Budite ubeđeni da uprkos sveopštoj medijskoj blokadi vaša igra i vaše reči dopiru i dopiraće i postići će svoj cilj. Samo ako ne odustanete. Nemojte odustati! U vreme medijske blokade i otvorenog sukoba demonstranata sa režimom Slobodana Miloševića, takav istup jednog od najpopularnijih jugoslovenskih glumaca imao je posebnu težinu. Početkom novog veka Gaga je bez teškoće prešao u uloge očeva, starijih gospodina i ljudi sa prošlošću. U Zoni Zamfirovoj Zdravka Šotre igrao je Hadži Zamfira. Film je postao veliki bioskopski hit, a Gaga je u raskošnoj priči o starom Nišu pokazao autoritet bez grubosti i humor koji ne traži mnogo reči. 2 godine kasnije usledila je Pljačka Trećeg rajha. Zdravko Šotra je film snimio prema scenariju Miodraga Andrića, Ljube Moljca, preminulog 15 godina ranije. Tako se zatvorio krug započet još 67. kada su mladi Gaga i Ljuba igrali u filmu Živojna Pavlovića Kad bude mrtav i beo. Gaga je tumačio ulogu Glavonje, inteligentnog obijača kasa i poliglotu koji se vređa kada ga nazovu običnim lopovom, dok sebe vidi kao umetnika sposobnog za velike poduhvate. Njegov partner Kalauz, koga igra Nikola Đuričko, sušta je suprotnost, brz, pohlepan i sklon sitnim krađama koje obojicu dovode u nevolju. Glavonje je bio idealna kasna Gagina uloga. U njemu su se ponovo spojili gospodin i prestupnik, znanje i ulica. Sa Šotrom je tada sarađivao već više od 3 decenije. Poznavali su se dovoljno dobro da Gaga otvoreno kaže ako mu se nešto u ulozi ne dopada ili želi da promeni. Pljačka Trećeg rajha nije bila samo oslanjanje na staru slavu. Bila je velika glavna uloga i susret sa mlađom generacijom glumaca, u filmu koji je publika prihvatila kao savremenu popularnu komediju. A Dragan Nikolić je podržavao mlade autore i kada projekat nije donosio veliku publiku, niti prestiž. 2009. otišao je u Stolac da snimi kratki diplomski film mlade rediteljke Amre Mehić zajedno sa Feđom Štukanom. Kada su ga pitali zašto glumac njegovog ranga prihvata kratkometražni studentski film, odgovor je bio jednostavan. Pročita se scenario. Ako scenario obećava ozbiljan film, nema razloga da ga odbije. Podršku mladim autorima smatrao je svojom dužnošću. U vreme velike ekonomske krize, Milena i Gaga uspeli su da odvoje novac za novi automobil. Njihov stari Golf često je morao da se pali guranjem.
Tada su pročitali priču o dečaku kome je bila potrebna operacija očiju. Iznos koji je porodici nedostajao bio je približan onom koliko su oni sakupili. Odustali su od automobila i bez razmišljanja odneli novac dečakovoj porodici. O tome nisu govorili. Milena je događaj potvrdila tek mnogo kasnije, iznenađena što je neko za njega saznao. Nisu imali svoju decu, ali su mnoge mlađe kolege u njihovoj kući nalazile nešto roditeljsko. Anica dobra pamtila je kako ju je Gaga prvi put doveo Mileni uz šalu da je pronašao jednu malu, ludu kao oni, i da bi mogli da je usvoje. Za ručkom su joj oboje prebacivali hranu iz svojih tanjira, a ona je kasnije govorila da su je nahranili doslovno i duhovno. Gaga je popularnost prihvatao sa zahvalnošću, ali nije želeo da mu ona odredi privatni život. Nije pravio mit o sebi. Kada su ga pitali da li je pobednik, odgovorio je da su život i gluma pobeđivanje bez pobede. Smatrao je uspehom i to što je iz kritičnih situacija uspeo da izađe bez sudbonosnih posledica. Najveća ambicija bila mu je, kako je govorio, da se ne izbruka. Dostojanstvo je za njega bilo mera stvari. To se odnosilo na izbor uloga, odnos prema publici i ponašanje kada se kamere ugase. Njegova životna premisa bila je jednostavna. Da pokušaš da prođeš kroz život i, ako je moguće, da se ne isprljaš. U svojoj dugoj glumačkoj karijeri Dragan Nikolić je dobio Zlatnu arenu, 2 nagrade Car Konstantin, Oktobarsku nagradu Beograda, Pavla Vujsića za životno delo, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke i druga priznanja. Poslednje godine obeležila je bolest. Gaga ni tada nije želeo patetiku. Preminuo je 11. marta 2016. u Beogradu, u 73. godini života. Velika scena ateljeja, njegovog pozorišnog doma, bila je premala da primi sve koji su želeli da se oproste. Posle komemoracije, hiljade ljudi ispratile su ga do aleje zaslužnih građana na Novom groblju. Milena je hodala iza njegovog kovčega. Njihova zajednička priča trajala je 45 godina, bez svadbene fotografije i bez potrebe da se ljubav dokazuje u javnosti. 2 godine kasnije otišla je i ona. Njihovi legati danas se čuvaju zajedno u Jugoslovenskoj kinoteci. Na početku njegove velike filmske priče, u špici filma Kad budem mrtav i beo, stajala je misao koju je Gaga tokom čitave karijere nastojao da utka u sebe. I kad budem mrtav i beo, ja bih ipak hteo da kakva takva svetiljka budem. Dragan Nikolić je u toj želji bio skroman, jer svetiljka koju je on ostavio nikada se neće ugasiti.